যেদিন তুমি ছেড়ে যাবে এই সুন্দর বাড়ি, ভাই ভতিজা মাটি দিয়ে ফিরবে তাড়াতাড়ি। চোখ বুঝিলে হবে রে মন, চোখ বুঝিলে হবে রে মন, এই দুনিয়া আন্ধার। ও মন ঘুমায় না আর কেদিন ঘুমাইতে হবে কবরের মাঝার। শুনবেন না? আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিহি মান কানা নাবিয়্যুন ওয়া আদমু বাইনাল মা'i ওয়াত তিন। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما الميت في قبره إلا كالغريق المتغوص. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. झूम के दुरूद शरीफ पढ़िए. अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद वलाली हबीबना शफीअना सय्यदना मौलाना मुहम्मद वलाली सय्यदना मौलाना मुहम्मद. যেদিন তুমি ছেড়ে যাবে এই সুন্দর বাড়ি, ভাই ভতিজা মাটি দিয়ে ফিরবে তাড়াতাড়ি। খালি জানাজা খান হইয়া জানাজার এখানে খালি জানাজা খান হইয়া ওই না কজা মনি সব দোয়া মাঙ্গিল মানে ওয়ালু টাইম নাই। দেখেন কাল দেখে লিবেন মাটি দিবা তো ওস পেলো জান জানাজা হবে তোমরা সব দোয়া করো, খালি দিবা পারলে তো ভাগ। যেদিন তুমি ছেড়ে যাবে এই সুন্দর বাড়ি, ভাই ভতিজা মাটি দিয়ে ফিরবে তাড়াতাড়ি। চোখ বুঝিলে হবে রে মন, চোখ বুঝিলে হবে রে মন, এই দুনিয়া আন্ধার। ও মন ঘুমায় না আর কেদিন ঘুমাইতে হবে কবরের মাঝার। सुनमन ना? अभी सुन चुनो में मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए. सुने? टूपी नहीं लगाएंगे, मदीना बुला लीजिए. एक लोग टूपी नहीं बोला जिला तो खूब बाबू तुम्हार तो इंग्लिश स्कूल छगे इंग्लिश स्कूलेर यूनिफॉर्म छे जता लगे मजा लगे टाई लगे फिर स्कूल जेला ड्रेस दिए वहाला लगवा हबे ठीक है
সাজা পালা মাথাটি কারে টারে নে ভালো করে নে গতর পা ধোয়া নে পাঠাবো তব স্কুলটার ভিতর ঢুকবা দিবে নিতে দিবে নি কি বলি স্যার তব স্কুলটা ঢুকবা দিবে নিতে দিবেই নি আর মদিনা এনে চলে যাওয়া যায় টুপিটা উনি লাগাবে फिर काटिंगडा हनी सिंगर दिवे मदीना बुला लीजिए टोपी नहीं लगाएंगे मदीना बुला लीजिए हनी सिंह काटिंग देंगे मदीना बुला लीजिए पेशाब को पानी लिबेनी मदीना बुला लीजिए बेईमानी पर बेईमानी करबे मदीना बुला लीजिए सुदेर पैसा छोड़बे नहीं मदीना बुला लीजिए दुनिया भर सरकार शैतानी करबे मदीना बुला लीजिए जलसा छोड़ करके बाहर बदमाशी करेगा बुला के मदीना बुला लीजिए अरे इंसान मदीना बुलाने के लायक तो पहले बन जाए नारे तकबीर नारे रिसालत हजरत अल्लामा मौलाना तुराबुद्दीन साहब सुभान अल्लाह लाइक तो बने यूनिफॉर्म ना तो ले तारपर कोई मदीना बुला लीजिए एक बार कहले बुला लीजिए जोर से बोलो सुभान अल्लाह ना बोल सो ना सुभान अल्लाह आगे बोलो बा কেন আজ একটা বাংলা মুখরসিয়া মালদাতে মল্লু দেশিতে শুনে फिर उमरती जाम में 20 तारीख और 22 तारीख छे मोर जलसा मालदार थी रायगुंजर थी उठे फिर बांग्ला बोली तुम बोलो देसी जोर से बोलो सुभान अल्लाह है ना मदीना बुला लीजिए अरे मदीना बुलाने के लिए आदमी को सुंदर होना जरूरी है खूबसूरत होना जरूरी है तो मौलवी साहब ताले कालो लोगला जावे नहीं ठीक है खाली खूबसूरत ला जावे कालो लोगला जावे नहीं ताले मदीना আমাও তো কালো রে বাবু खूबसूरत के এ বাবু মোর বলিরা দুই চারটা শুনে লো টাইম কম ছে একটা মাইয়াত হইয়ে আমাকে যে রং তামাশা নি করনা চাই এইলে যেতলা বড়ায় না ওয়ালাউনি রাখবার দরকার ছিল তোমার कि गांव में मैयत है और मैयत कब्रिस्तान का जलसा है ये सब नाच तमाशा मत रखो जलसा को मजाक मत बनाओ जलसा को नबी के महफिल बनाओ और जे दिना दिल रात होबे देना इरा तो नबीर महफिल हमा मदीना जबाई नहीं पारी महफिल रात जाए है ना क्या बात है महफिल रात तो जाए हो सकता है कि अल्लाह के रसूल यही कबूल कर ले सुभान अल्लाह मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह सबको मदीना बुलाए सुभान अल्लाह खूबसूरत के একটা মাস্টার স্কুলটা ঢুকিল মস্তে 6 লাখ 50 রে खूबसूरत के একটা ছোয়া কোছে যা লম্বা ওহে खूबसूरत কোজ अच्छा तीरे কোজ हजरत যা বড় চকচক ওহে खूबसूरत আরেকটা ছোয়া কোছে না हजरत जार चुल्ला खूब लंबा लंबा वह खूबसूरत कोई कहते ना हजरत जहाँ अप टू डेट फुल पैंट टाइट पतलून पिनबे वहाँ खूबसूरत पतलून बुझा मत ना जेला गोठे पेशाब करा जाते नहीं उलक को से पतलून हाँ उलक पतलून को है और जेला दे गोठे पेशाब करा जाबे उलक नाम हुल पायजामा अला नया नाम दिया कि कहदी प्लाजो की नाम दिया पायजामा नाम प्लाजो दूसरा कुछ ना हाँ बोलो देसी झक झक तक कोई कहते ना भालो पतलून पिनले वहाँ खूबसूरत तक अस्ताड्डा कहते खूबसूरत के आज में तुम्हारा कोईडा पड़ा पड़ा के खूबसूरत कुछ बताइए तो अस्ताड्डा की बोले जाने ना फिर दीडा गलास लेओसिल एकटा गलास माटिर और एकटा पत्थरेर केगे मोर बोलिला ध्यान से सुनेन इंशाल्लाह काल तक ना 1 महीना तो याद रहोगे जोर से बोल दो सुभान अल्लाह एकटा गलास माटिर और एकटा पत्थरेर छलक कोजे कुंडा बेसी खूबसूरत रे कुंडा खूबसूरत गे पतलेटा खूबसूरत हो चौक चौक से फिर फूल बनाल छे बाप रे आप अस्ताड्डा दी बोले कि माटिर जेडा गलास छिल वात रुआब जा शरबत खान छे नी भूले एने ढाले दिले
আর যেটা পতলের গালাস ছিল ওটা গালাসত গোবর খান খুলে এনে দিলে ঢালে ঢালে দিবার বাদ আপ কচে কুন্ডা গালাসের খাবেন রে সব বইলা কচে হুজুর মাটির গালাসটা কেন খামো কচে কেনে খুবসুরত তো পতলের গালাসটা মাটির গালাসটা কেনে খাবেন রে কচে মাটির গালাসটা খুবসুরত না হোক ভিতরত রুয়াবজা আছে আর পতলের গালাসটা বাহারতে তো খুবসুরত আছে মगर अंदरत গোবর আপনি কোবাই নি পারছো কে তোমার ভিতরত খুবসুরত কে যার ভিতরটা খুবসুরত হবে ওয়াহে খুবসুরত হবে বাহার চকচক কপড়া লাগা দিলে দাড়ি লম্বা লাগা দিলে অন্যের খতিয়ান নিজের নামে করে দিল কোনোদিন খুবসুরত হতে পারে না সুবহানাল্লাহ ইরে বাপ দেখতে শুনতে মন্ডা গছে বাপ রে উলা পয়সা আছে না और मोल मोल सादा कपड़ा पहनी जाए टुपीटा एकदम चकचक আছে সব পগা বাপ রে মগর মানুষের গরিব লোকের 10 কাটা মাটি ভাড়ে খাই নি তো উপরের চকচকটা দেখেন না কোনটা দেখবাবে তে ভিতরত কার खूबसूरत છે যার ভিতরটা खूबसूरत છે वहां को वे मदीना बुला लीजिए बोलो सुभान अल्लाह जार भीतरटा खूबसूरत है वो मदीना जाएगा बाहर खूबसूरत होने से मदीना नहीं पहुंचता बल्कि वो तो बदमाशी करता है मेरे नबी ने फरमाया ऐ मुसलमानों दुनिया में आजाद কেন হচ্ছে দুনিয়াতে কো পারবে বালা के आगा से मेहरबानी করে কি আগে পাঁচে লোক যখন নাই বাও আগাও সমা বলো সকে বেশি বলেন না আগাও সো हाँ आगाओ सो तुमा तो भालो रे बाओ तुमा नहीं होले हमा फिर पैदा होई माँ बहिनला खराब कर ना कभी माँ बहिनला भालो तब ना जहाने हाफिज पैदा होचे माँ बहिन भालो तब जा मुफ्ती साहब पैदा हुए माँ बहिन भालो तब जा मोर मतो आलिम पैदा हुए माँ बहिन भालो तब जा मौलाना अजीमुद्दीन मतो मौलवी पैदा हुए माँ बहिन भालो ছিল तब तो शमीम रजा पैदा हुए की गई সুবহানাল্লাহ অবশ্যই ভালো আছে মা ওয়ার মধ্যে কিছুলা পাতান আছে হচ্ছে ওলা হবে যারা বলতো সুবহানাল্লাহ আল্লাহর নবী কইছে দুনিয়াতে আযাব হচ্ছে কেন তিনটা কারণে আযাব হচ্ছে এই কবরস্থানের জলসা শুনবা ওসিয়েন না মোর বাটটা याद রাখেন এই চিতা বলেন না এই উধর যান না प्लीज साइलेंट प्लीज सिट डाउन कमेटी हजरत आप बैठ जाइए किसी को देखने की जरूरत नहीं है कोई जाए कहीं भी जाए মারামারি বেলে লাগাইছে মারামারি এই দোকান আসলে মারামারি হবে अब तुम्हारा हमारे ध्यान दो बापेर संपत्ति खाजा होया तागरा थे कहना नहीं लगावे झगड़ा हां ए मां भाईला तुम बैठ जाओगे जानना मुसरा दुगला तुम जानना तुम्हारा फिर कहना उठलन बाओ आगाओ सके आगाओ गलत बात जानना है तू माशाअल्लाह सुभान अल्लाह दुरुशिर पढ़ो झुमे दुरुशिर पढ़ो शैतान भागी है अल्लाहुम्मा पढ़िम है मोर आवाज वला आली सैयदना मौलाना मोहम्मद घर আছে বারান্দা কোন দিকে খিড়কি নাই প্রতিবেশী সবাই আছে কেউ তো কথা বলবে না কি জোগার করেছো রে বন্ধু
কবরের বিছনা যারা বলতো না সুবহানাল্লাহ। এই দুনিয়ার জমিনদারি দালানে কোঠা পাকা বাড়ি সবই তোমার রবে পরে, সবই তোমার পরে রবে, সঙ্গে কিছু যাবে না। কি জোগাড় করেছ রে বন্ধু কবরের বিছনা। আল্লাহর নবী কছে দুনিয়াতে আযাব হচ্ছে এইলার वजह से, কুল্লার वजह से। तीन खान जिनिस बताए। पहला नंबर एडा जब जेनाकारी बेसी है अभी जेनाकारी बुझा पाছেন না याद रखें तुमा कारो मा बहिनेर पर आँख नजर करबेन ता तुम्हारो बहिनेर पर कोई नजर करबे ठीक कारो बेटिक मजाक करबो ता तोरो बेटिक कोई मजाक करबे एडा दुनियार कानून ठीक है একটা কজে কুদরতি কানুন আর একটা হচ্ছে সরকারি কানুন। তো সরকারি কানুনটা তো আলাদা, কুদরতের কানুনটা দুনিয়াতে ভালো কাম করব ঠিক আগো ভালো নজরে দেখবো তো ভালো হবো। তুই তোর বাপের সম্মান করব তোর যতর সম্মান করবে, তুই তোর বাপের কবর জিয়ারত করব তোর যতর কবর জিয়ারত করবে। আর তুই যদি তোর বাপক নি মানিস তো তোর যতক নি মানবে। ঠিক আছে তো কজে জেনাকারী যদি জেনাকারী বেশি হইয়া আজ মাহौल हमार खराब जान बुझेছে जलसा নি বুঝেছে উরুস নি বুঝেছে আর कोई জিনিস এই দেখে লিবেন বহুতলা জলসা আলা হচ্ছে আমার এলাকাটা মেলা বড় মেলা है ना फायदा कुछ नहीं। मस्जिद गानो तीनटा लोग बहने फजरेर नामाज पढ़ছিল কাইলো ওই তিনটা লোকে পড়ছে 2 লাখ টাকা দিয়ে একখান কনফারেন্স কোনো কাল বেনে একটা ফজরের নামাজে লোক বাড়ায়নি। হ্যাঁ কাম খালি এটা হইয়া कि 2-4 খান মোহর হইয়া আচ্ছা আচ্ছা हाँ 2-4 খান মোহর বাড়িয়ে मुझे चल अल्लाहर शुक्रिया कम से कम गरीबेर बेहा तो होছে। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ एला छाड़ा और कुछ होल नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब ज़िनाकारी बढ़ जाए तो याद रखना अल्लाह का अज़ाब नाजिल होता है। और दूसरा नंबर बताइए जब इंसाफ उठे जाए, इंसाफ उठे जाए तो इंसाफ उठे जा से बने आजकल इंसाफ देखिए तुम्हें क्या होते खाली इशारा कोले आंगुली हमको चिपे दिले थे इंसाफ ना बदले गए छोड़े दिले थे इंसाफ फिर दूसरा है फिर आंगुली ना चिपे दिले इंसाफ बदले गए आंगुली ना चिपे दिले माना की हमारा है लोग इंसाफ बदले गए फिर जो छोड़े दिया बुझा भैया देखो दवाई दिवा होगी तो जो इंसाफ भालो नहीं है जेनाकारी बढ़े जा धीरा होने गए। 3 नंबर बात बताइए अल्लाह रसूल कि कब्रिस्तानेर यदि बेहुरमती है की कहिए कब्रिस्तानेर बेहुरमती आज हमार तिकार माहौल देखें बापटा सुते छे खबरटा ओलमा यहाँ हाजिर है जिम्मेदार के साथ बोलता हूँ जेड़ा लोग इंतकाल हो गया যদি খতম মরে গিয়ে তা জাহানে সালাম ফের কেন করছেন কি গে সালাম করছেন না কবরস্থান গেলে সালাম করবা হবে না আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কবর कहते না কেন कहছেন তার মানে ওয়া जिंदा कौन कहता है मोमिन मर गया कैद से छूटा अपना घर गया सुभान अल्लाह। बशक्ल रंगो गुल हकीकत में खार है दुनिया एक झोंके में इधर से उधर 4 दिन की बहार है दुनिया और जिंदगी नाम रख दिया किसने मौत का इंतजार है दुनिया इंतजार है दुनिया तो যদি ওয়া মরে গিয়া তো সালাম কেন বলেন তার মানে रूहानी तौर पर वह जिंदा
अगर जिंदा छे ता सत्य फिर गोटा बांधे ने तोर बापेर मुखखानेर ऊपर चट चट को मुते दिले तो कोई तकलीफ नहीं होल अल्लाह की अफसोस लागाছে তোমার তে তোর বাপের কবরটা তুই যদি গোটা বাঁধে মুতবালো তা তোর কবরটা কই গরু বাঁধে মুতবাবে না নি মুতবাবে ठीक है गलत कहो हाँ मेरे नबी ने फरमाया 3 चीज से दुनिया में आजाब बाला मुसीबत होच्छे 1 नम्बर जेनाकारी बाड़े गेले 2 नम्बर इंसाफ नहीं होले 3 नम्बर कब्रिस्तानेर जदि बेहुरमती है उड़ा बस्तित बरकत होबे नी उड़ा बस्तित आजाब আসবে उड़ा बस्तित झमेलार पर झमेला होबे उड़ा बस्तित मुसीबतेर पर मुसीबत होबे उड़ा बस्तित लोगला बार-बार बीमारी पड़बे इसलिए कब्रिस्तान के उर्स में आए हो तो मेरी बात को नोट करके जाना इन 3 चीज से दूर रहना अल्लाह आपको तमाम बला से दूर रखेगा अल्लाह कहे वला तकुल्लहुमा उफ़्यन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा बोलो सुभान अल्लाह कहे निजेर मा बापेर साथे एमन कोनो काम करें ना जेटा उफ हुआ है तुम्हार चलो सोनी कमिटिर लोकला এটা চলো সদিরে উধর আপনি ঠিক হয়ে যাবে কমিটির লোকলা চলো সো তোমার প্যান্ডেলের ভিতরত উধর আপনি ঠিক হয়ে যাবে বেশিরভাগ ঝঞ্ঝট কমিটির ভিতরত রয়েছে ইমা বেশ লাগাই দিবার বাদ ফুর খবর পাইলেছে কয়ে বাগে মেরে করে प्यार से बोलो अरे जहाँ जत बड़ो डॉक्टर होचे वार मुखेर जबानटा हतो मीठा होचे जोर से बोलो सुभान अल्लाह की भेलोट डॉक्टरটা তোর সাথে গপ করতে করতে আড্ডা বেমারি তোর এনে খতম এমন प्यार से गप করবে जबान पे प्यार सिखाओ जबान से मोहब्बत जबान पे मोहब्बत लेके आओ जबान पे मिठास लेके आओ लोगों से प्यार से बात करो ऐ मुसलमानों एक दिन तो ऐसा होगा এরকম একটা দিন আসবে গোটা ঘর বাড়ি ছেড়ে দিব फिर तो को कब्रिस्तान দোষপা হবে শায়ের কয় এই দুনিয়ার জমিনদারি দালানে কোঠা পাকা বাড়ি সবে তোমার পরে রবে সঙ্গে কিছু যাবে না কি জোগাড় করেছো রে বন্ধু কবরের বিছানা আল্লাহ কচ্ছে শুন মা বাপের সাথে ভালো ব্যবহার করো মা বাপের সাথে ভালো ব্যবহার করো আজ যার মা ইন্তেকাল হইয়া মৌলী সাহেবের দিল্লাত কি গুজরেছে ওটা ওয়াহে জানে আমার তো জিন্দা আছে কোথায় তুই কি জানিস চুপ হ্যাঁ আর কোরআনে পাক में कहा वला तकुल्लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा उफ का लफ्ज ऐसा आता है कि একটা লোকক যদি মাসাড়া কামড়া মাসা কচ্ছে না মাসাড়া কামড়িলে এতখান কষ্ট যদি কই ছোয়া ওর মা বাপক দে তোমা লাখ বার কলো দেমক মদিনা बोला लीजिए नहीं बोलो কেন আর যদি ও চলো গইয়া পয়সার জরুরত তো ওর কবুল नहीं হবে কেন नहीं কবুল হবে কেন ওর মা ওর বাপ ওয়াসে নারাজ है वला तकुल्लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा माँ बाप से प्यार से बात करो अच्छा से बात कर मोहब्बतेर साथ बात कर एमन बात कर मार दिलटा যদি ঠান্ডা হয়ে যা তা দুনিয়া যেটে যাব ওঠে রুজি বাড়বে যেটে যাব ওঠে কামাই বাড়বে যেটে যাব ওঠে तरक्की করব দুনিয়া তো কামিয়াব হব আখিরাত সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ आखिर तो कामयाब हो एक प्रैक्टिकली वाकया सुना जो मौलाना शमीम रजा बम्बई महाराष्ट्र चोखेर सामने एक कहानी सुना जो मा बोल्ला सुनो बम्बई महाराष्ट्र एक लोक অফিসত কাম করছে আর স্ত্রী অফিসত কাম করছে अचानक हो गई बीमारी बीमारी हो गई तब ले गए जय जय हॉस्पिटल जिला लोग बम्बई गया कुआ पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल गया चुमा 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 रो बसे रो मोर थोड़ी ला सुनते रो बोला आपने ठंडा ही आवे
তিনের আগত কি শয়তান রোয়া পারবে? হ্যাঁ? পারবে? গোস পাকের আগত নি থা রোয়া পারে? আরে বলো সুবহানাল্লাহ। শয়তান কি রোয়া পারবে? ওয়া খালি বদমাশি করবে, লোকক ভরকাবার চেষ্টা করবে, লেকিন কিছু নি হবে। আরে ভাই তোমরা চলোছো, আগত চলোছো, বসে যাও, বসে যাও। তোমার ছোড়ে দাদি লোক যত দেখবে তত লোকের গোসা বাড়ছে। ওটা দেই দিন কি ছোড়ে দিস পুরা কিছু নি করবে। হ্যাঁ হ্যাঁ কিছু নি করবে। उड़ा लोग लाते हैं जोश का खाली जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे मुसलमानों याद रखना, अब मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकली वाकया सुनाचू कि माँ बाप का आज मैं माँ बापर बारे बयान कर दूं इंशाल्लाह बांग्ला मुकरिटा उस पे वहाँ सुनाबे कुछ। हालांकि मैं दूसरा सोचे वो सीजनू, लेकिन एडियो से न जब सुननू के हमारे एक जन मौली साहब माँ इंतकाल हो गया तब मोरा दिल ला थामें नहीं भांगे गए, मैं वक्त देखवाओगे नो। अल्लाह ताला उनकी माँ को जन्नत नसीब अता फरमाया। बाबा अमर काबा जानी माँ होए सोनार मदीना, अमर मायर मतो आपन के होना ए मोमिन भाई। बाबा अमर काबा जानी माँ होए सोनार मदीना, मायर मतो आपन के होना। হবে তোমরা খালা বলো ফুফু বলো, আমার মায়ের মতো নাই যে কেহ রে। ওরে দেখ বুখারি হাদিস খুলে মা জান্নাতের ঠিকানা, মায়ের মতো আপন কেহ নাই। বাবা আমার কাবা জানি মা হয় সোনার মদিনা, মায়ের মতো আপন কেহ নাই। দনদিরা লোক অফিসত কাম করছে, হঠাৎ করে ওর স্বামীর হয়ে গেল বেমারি, ডাক্তারের লোক লেগেল নৌসাদ সরিস মোর বলিটা डॉक्टर लोग लेगल हॉस्पिटल एडमिट कोले डॉक्टर कहे कुछ नहीं है, मगर या कहे मोर भीतरटा खत्म हो जाए मैं बाँचिम केन। डॉक्टर कहे कुछ नहीं है, एक्सरे कोले फोटो कोले ईसीजी कोले जतला करबार गटला कोले करबार बाद डॉक्टर कहे कोई बीमारी नाई, मगर या कहे मोर भीतरटा शुकाई जाए मैं और बाँचिम केन। 3 दिन एरकम आईसीयू रूम हे आईसीयू रूम। अब वर बेचाइना भारत कानছে ওটা এলাকাতে একটা বাবা ছিল মনি সাহেব। আচ্ছা এলা আমার ফের লোক চোখ দেখা কাম বাতাছে। বাবাটা ফকিরটার মতো বেড়াই যাবে বেড়াই যাবে বেড়াই যাবে, তুই দেখিল না তো সালাম করলে সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ খালি অং পড়তে রবে। তে বাবাটা চলে গিয়ে গুরুত ওর স্ত্রী পুছেছে কেন কাঁদছি গে? আবুয়া কাঁদছে কচ্ছে বাবা আমার স্বামী অসুখে পড়ে আছে, ডাক্তার বলেছে কিছু হয় নাই, তবু আমার স্বামী বলে আমি আর বাঁচবো না, দুনিয়া ছেড়ে চলে যাব। রে আমার অর্ধাঙ্গিনী আমার যা আছে তুমি বাড়িতে বিতরণ করে দাও, আমার যা আছে ভুল ত্রুটি মাফ করে দাও। স্বামী যদি বিছানায় থাকে কোনোদিন স্ত্রী আর ঘুমাতে পারে না। পারবে? अब वो कांदे आसे बाबाटा कहे गे की होया गे? कहे दी पागला लोकटा आर केने मलो दोषी। अब आगे पागला कोले तो चले गए। फिर दूसरा दिन बाबाटा फिर ओसी है, फिर उड़ा बेजानी कांचे कहे गे होया की कहानी क्या हुआ बाबू बोल ना। कहे बाबा ठीक की जानी छिला हमारे घरेर ব্যাপার। फिर वो चले गए। तीसरा दिन फिर ओसी है गए की होया गे कहानी गे? कहे है कुछ नहीं मोर स्वामी बेले बीमारी कुछ नहीं ताऊ कहे আমি বাঁচিম কেন। ধরপর ছটফট ছটফট করছে ঘর। তে বাবারা কহে তোমার ঘর কি দূর? কহে এইদিতে 100 কিলোমিটার দূর। ঘর তোমার মা বাপ ছে নাকি? कहे बाप तो नीचे माडा छिल बाचिए ना कीजिए कोई नहीं पार्चो हम भेले दिन बम्बई सी बुझे ना।
बाबाड़ा उड़े तो ट्रेन बुड़े गया है ना ट्रेन बसे ने सीधा एकदम 40 गांव बसिरन नाम उठे जा देखा छे वर्मा बाचे छे सुभान अल्लाह वर्मा बाचे छे कछ अच्छा यार मा बाचे छे तो वर्मा लुट गेल गई ती केंको खाची कछ मोर छुआ 10-12 बছর पहले मुंबई गहिल আর ঘর হসেনি কেন হসেনি फिर कछ मोर बউডার সাথে मोर বনছে শাশুর বউ আমার বানায়নি তে মোর ছড়া কত যখন তোমার বানায়নি তি এইটা রমি আপনি চলে গেল এং হজারানি হতে কয় শাশুর বউ তোমার বানা নাই তে তিমা ঘরত রমি তোর বউ লেনে চলে গেল সিকিম এং হজারা তিমা ঘরত র তোর বউ লেনে চলে গেল দিল্লি বলে চলে গেল দিল্লি अब मार दिल दे खाली दिन भर छटपटा छे अल्लाह छोड़ा दे कोन हालत আছে उमा से मस्ती करছে মার্ডার कोई खबर নাই তে ইয়া আলা দেখা যাওয়ার মা আছে কজে মা কেমকো খাচি কজে কেম করে খাম ছড়া তো চলে গেল এই বসিরাতে যায় তাই লুত কই না কই রুটি দেছে কই না কই পাউরুটি দেছে কই না আর কোন দেছে অঙ্ক খাচু রুমডা যা সুতে রহছো আর কি করি বাবারা ওয়ারমার মুলাকাত করবার বাদ এক্ষুনি কাম কইয়া ওখান তোমাক পড়ে পড়ছো 2 বোতল পানি লিওছি मुंबई और बेटा कोचे ती तो इधर हॉस्पिटल दा तो छुट्टी ले ले बाहर निकले छुट्टी ले ले कोचे केने कोचे तोर दवा मोल्लू गुच्छे ओ सुभान अल्लाह कोचे मोर दवा तोल्लू गुच्छे दिल दा तो मोर फाटे আছে সুগাই আছে জান্ডা বাঁচাছে নেমি মরে যাম और स्त्री कोचे देबो কুররম কর কি করি মোর স্বামী বাঁচবে নি কোचे না তোর দवा মোল্লু গুच्छे চল ঘর जेडा रूमत रोजिल उडा रूमत गेल कोचे 2 बोतल पानी आनछु एक थीपी बेना खाबो एक थीपी शाम को खाबो एक थीपी बेना खाबो एक थीपी शाम को खाबो एक हफ्ता खाइस इंशाल्लाह छुटे जाबे 2 बोतल पानी दिए तो वहां 2 बोतल पानी एक हफ्ता ना 4 दिन तो खत्म कर दिया और 4 दिन बाद टन है ओ सुभान अल्लाह और वर कोई बीमारी नहीं अब दे बीमारी वर खत्म हो गए बाबा डाक दरखत लियोसी है कोजे बाबा कुन दवा दिलो डॉक्टर ला कोजे कोई बीमारी नहीं कोई दवा दिवाल जाबे नी ती आखिर कुन दवा दिलो के मोर मनडा शांति हो गेल लोक टन टन हो गेल ব্যাপারটা কি बाबा डाक किसरा सुनन नबे बा कोजे में बुझा पानो ती तोर माक छोड़े देओसी तोर मा वर दुखत छे যার জন্য তোর মনটা কষ্ট ছিল আর এটার দাওয়া দুনিয়াত কই দিবা পারবে না পাবে গে শায়ের কথা ভবে দিন থাকিতে ওরে মানুষ মায়ের সেবা কর যাইয়া अब कोचे এটা আমি জানো যে তোর তো কেন মনটা ছোট আছে अब कोचे की कोलो कोचे तोर मार लुगत गेनो तोर मार जताला धेने 2 बोतल पानी आनिछिनो अरे बोलो सुभान अल्लाह जताला धे 2 बोतल पानी आने दिनो ওই 2 बोतल पानी খাদানে তোর বেমারি সাফ হয়ে গেল হে মুসলমান मार जोताला যদি এতহান পাওয়ার রহে তে মার পালাত কতহান পাওয়ার छे কি গে छरानी छे अजर मार पाला रे तहन पावर छे अल्लाहर नबी कोई है तुरा देख बुखारी हादिस खुले माँ बेहेश्त रे ठिकाना मायर मतो अपन के होना मनोरे আমার মায়ের মতো আপন কে হোনা মুমিন ভাই মায়ের মতো আপন কে হোনা যদি মা বাঁচে আছে ও আমার ভাইরা রে তাহলে মার পায়ের তলায় একবার চুম্বন দিয়ে যেখানে যাবি যা দিল্লি যা বোম্বাই যা মাদ্রাস যা বেঙ্গালোর যা সিকিম যা আমেরিকা যা যেখানে যাবি মার কদমে চুম্মা দিয়ে যা মা যদি রাজি হয় হর জায়গায় কাজে বরকতই বরকত হয় সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ मगर उठे नहीं
আর যদি কোনো একটা কইয়া বাবা এদিকে বলিস না তোকে চল বাপ রে আর ফির কহ যে মদিনা मदीना बोला बिल्कुल बुलाएंगे जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आशिक रसूल बिल्कुल मदीना जाएंगे मगर उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मदीने के लायक बन जाइए सुभान अल्लाह। है ना मदीने के लायक बन जाइए बुनबार बात যতলা করব কর যতলা মেহনত করব প্রত্যেকখান কামত তোর বরকত হবে বাস শর্ত এইটা যে তোর বাপ তোর মা রাজি হবা চাই যদি মা বাপ রাজি নি রহে যতলা জলসা করো যতলা কনফারেন্স করো যতলা মসজিদ বানাও যতলা মাদ্রাসা বানাও যতলা নামাজ পড়ো যতলা রোজা রাখো যতলা যাকাত দাও গোটা দুনিয়ার দৌলত লুটা দাও একবার না 50 বার হজ করে লো আল্লাহ রাজি হবে না सबसे पहला काम माँ बाप को राजी करो और यदि माँ बाप राजी है या फिर ये कैडा सजदा ते तुरबे सुभान अल्लाह। ये कैडा सजदा ते ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है हजार सजदों से देता है आदमी को निजात एक सजदा कबूल हो जाए फिर बेरा पार ही अबे जोर से बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन को चे वला तकुल लहुमा उफ़्यम वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा माँ बाबार साथे भालो व्यवहार करो माँ के उप पर्यन्त बोलते दियो ना मार साथे प्रेम करो मार साथे भालो सुंदर करे कथा बोलो तुम्हार माँ यदि राजी हो जाए तो शायर को चना तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं हम शाहे मदीना की नजर लेके चले हैं वो हो नहीं सकता कभी नाकाम जहां में जो माँ की दुआओं का असर लेके चले हैं माँ की दुआओं का असर लेके चले हैं मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह अब प्यार से बोल दिए सुभान अल्लाह ए मुसलमान इखान होल कब्रिस्तान इठे जनाजा हमरा की जनाजा पढ़वा सीखी नहीं है सीखी ना नहीं सीखी हाँ जिंदा रहो मुर्दा रहो बेनते पढ़वा हमाओ जनाजा सीखी जिंदा दिली का नाम जिंदगी जिंदा दिली का नाम है मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं दिल जिंदा रखो आओ मुसलमानों सुनो हजरत मालिक बिन दिनार हज करवा गेल हज करवा जाने काबार घट्टा धरे ने कोचे अल्लाह এই সাল গোটা হাজিলার হজলা কবুল হল কি কোছে আল্লাহ গোটা হাজিলার হজলা কবুল হল अल्लाहर तरफ से आवाज होच्छे मालिक बिन दिनार हाजी तो गोटलारे कबूल होया मगर एकटा लोकेर हयनि एकटा लोकेर सबार हजला कबूल हो जागी कुछला लोगला बागान सुदक দিয়ে না যাচ্ছে हां बाप रे हाजी बहुत प्रकारेर छे एकटा लोक हज कौसिया धान बेचबा गया कालीगुड़ी पैकेटटा कहे चाचा हाजी साहब केतला छे कहे बाबू एक मन है जाबे की कह जाए झूठ बोलिया गया नहीं बोले पैकेटटा घर लिया आने देखे बाप 6 पोसरी केतला 6 केजी हो गए तो वाल आवर बापक डाक दे कहे बाओ ए साल तो जा हज करबा कहे केने बेटा कहे मंडा 10 केजी लाभ छे हां भाबगो निरलाय शांति केन नाई रे दुनियाय टीवीर बाजार गरम हलो नारी पुरुष सबाई जाए नामाजे रोजार धार धारे ना जाकात माले धन बाराय আবার সুদের টাকায় হজ করিয়া সুদের টাকায় হজ করিয়া ইমানদারের ভাব দেখায় ভাবগো নিরলায় শান্তি কেন নাই রে দুনিয়ায়
শান্তি হবে এম করে হবে গে আল্লাহ তার একটা নয়া ফ্যাশন হসিয়ে কি জানেন না ফের আগুতে যদি আমার ঘরে মুসাদলা যদি হাট যাতে মত লোক লাগ 3 দিন আগুতে কোবে अन्ना दिना से मो हट जावा चाचू कदी काम छिन কজা ঠিক আছে যাইস আলা সাজে পালে না যে বলা চলে যাচ্ছে তব ভয় লোকটা কজা কে যাচ্ছি কজে তোমার কোবা হবে কি লক্ষ্মী ভান্ডার টাকা লাও ভাব লক্ষ্মী ভান্ডার টাকা লক্ষ্মী ভান্ডারের টাকা লা এরকম কয়ে দিয়ে কিতাব ভয় লোকটা কথারাও নে पूछा যেতে আমি খালি উন জাম না अब फिर कौज माँ फातिमा कौचले আমার সঙ্গী হতে গেলে নিজের স্বামীর কথা মতো চলতে পারলে কাল ময়দানে মাহশরে ভীষণ সংকটে আল্লাহর হাইকোর্টে মা ফাতেমা বলে দুনিয়াতে যে মা স্বামীর কথা মেনে চলবে আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে জান্নাতে যাব সুবহানাল্লাহ নয়া ফ্যাশন হয়ে না নিয়ালা লক্ষ্মীর ভান্ডার পায়ে বাপ রে আর কাগো পুছে বেড়াবে নি পাছে আচ্ছা বাহার যাও পাও আল্লাহ করে আরো পয়সা মিলুক है ना लेकिन वाते নিজের ঘরের পরিবারলা নষ্ট না করেন টাকালা পাও है ना মেয়েরা কয় স্বাধীন হলাম পুরুষের আর দরকার নাই পুরুষ নিয়ে কি করিব নিজের কামাই নিজে খায় হাজানে भरे भरे गए दूसरा मौदलार सोते पाती तुरबा 8 बजे तक 300 টাকার पाती तुरी है लेकिन गेल कर सोते उदी भने तो आडा सोचन है ना আমার ডাইরেক্ট কোচিনি বুঝে নিলে ভালো জোর से बोलो सुभान अल्लाह মেয়েরা কয় স্বাধীন হলাম পুরুষের দরকার নাই পুরুষ নিয়ে কি করিব নিজের কামাই নিজে খায় আর স্বামীকে বলে রান্না করতে নিজে চলে সিনেমায় ভাবগো নিরলায় শান্তি কেন নাই রে দুনিয়ায় জোর से बोलो ना হবে कहता नबी आपको देखना चाहता हूँ बाप रे देखना चाहता है तो ठीक से बंधन लोन लालिवा छोड़ दो देखो दे तार पर देखा पारबो ओ शुद्धि वाजना गए वाजना यदि मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह अब प्यार से बोलो ভাবগো নিরলায় শান্তি কেন নাই রে দুনিয়ায় ভাবগো নিরলায় শান্তি কেন নাই রে দুনিয়ায় আরেকটা মেম্বার দেয়া আছে जाहे ताहे माला पीना चलिया छे या अल्लाह खुदा खैर करे किस कौम की कैसे भला हो गैर मुस्लिम लाओ से ने माला खान चढ़ाई जाय कदी मेरा হয় মিম্বর প্রধান অপর পুরুষে করে মালা দান স্বামীরা তার পিছে পিছে है ना बाबू मेरा হয় মিম্বর প্রধান অপর পুরুষে করে মালা দান স্বামীরা তার পিছে পিছে স্বর্ণ জয়ন্তী আরো বন্ধন সাইকেল হতে শুরু করে বিমান রকেট সব চালায় ভাবগো নিরলায় শান্তি কেন নাই রে দুনিয়ায় हजरत मालिक बिन दिनार कचे अल्लाह सबारे हजला कबूल हल ना नी अल्लाह कचे एकटा लोकेर हज कबूल हयनि বলিটা শুনে লো খালি ধ্যান मी आज खाली मार ব্যাপারে বলবো আসি কইদ না বাপের ব্যাপারে বলি জোর से बोलो सुभान अल्लाह मार कदरটা কি খুদি শুনে লো খালি
जार माँ इंतकाल है गेल मंडा मोर चेंज है गेल मैं दूसरा बोलवा चाहिए ना फिर आज दूसरा छोड़ से ले लो जरा बोलो सुभान अल्लाह मालिक बिन दिनार अजे अल्लाह मी ওই লোকটার সাথে মুলাকাত করবা চাচো যে লোকের হজটা এই সাল কবুল হয়নি আল্লাহ কছে আর হজ কবুল হয়নি তি মুলাকাত করবা যাব তে চল যা পারখানের ওপাকা একখান তম্বু টাঙিয়ে নেওয়া শুতেছে हजरत मालिक बिन दिनार एक पा दीपा करे ना चले गए जाबर बाद कपड़ा खान उठाना देखे छे वहाँ 5 वक्त नमाज पढ़े अल्लाहर जिकिर करछे तस्बीह बयान करछे बोलो सुभान अल्लाह एकदम बुजुर्ग लोग नमाज सजदा पढ़े छे नमाज खत्म हो गई मालिक बिन दिनार कहे अस्सलामु अलैकुम या मोहम्मद हारून बलखी और नामडा अल्लाह लोग सुनी नवा तो उठे जा सलाम करे वहाँ फिर कहे वालेकुम अस्सलाम या मालिक इब्ने दिनार यहाँ लगिल झटका बाप रे मुख तो यहाँ जानो नहीं सुनो नहीं फिर मोरो नामडा कहे मोर बापेरो नामडा कहे नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत जोम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह अच्छा चलो सो लास्ट मुकरे चलो सी तो देरी तो नहीं होबे घर तो जाबेन के सब के जावर जाबा होबे है ना आगा चलो सो और मनडा खुश होबे बहुत दूर ते वाओसिया तुम्हार माहौलटा देखबे तो तब ना ভালো লাগবে माहौलटा তোমাক বানবা হবে তোমার বস্তির জলসা তোমা খরচা করলেন তোমা সব কিছু করলেন তোমাক আগাউস পাবে আগু জমে বসবা হবে তব ওয়া তকরির ভালো করবা পারবে আর সবচেয়ে বড় বাত জেলা লোক কমিটির ছেন তোমা আগু দোসে বসে যাও তব যা ভালো হবে তোমাকে লাগবে যে না इमा सुनबार तने मुख बोलाए है ना के यदि जोर से बोलो सुभान अल्लाह आप प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह जा कहो जे रे बाप मी तो यार नामडा अल्लाह लोग सुननु तब वन नामडा मी कहनु या तो मुख जाने ही नहीं लेकिन मोरो नाम कहो जे फिर मोर बापेरो नाम कहो जे एक झटका द्वितीय झटका फिर की कहो जे तो कोबा उसकी नगी दे मोर हजडा कबूल है नी बागी एतखान इलिम एतखान पावर और अल्लाह की बोले उठे मालिक बिन दिनार के गोटेलार हज कबूल हुए मालिक बिन दिनार हज कबूल है नी और मोहम्मद हारून बलखीर हज कबूल है नी यार पावर एतखान मगर हज कबूल है नी आखिरकार मालिक बिन दिनार को भाई जखन ती गोटलाई जानिस के मैं तो की पूछबासी हूँ देखो क्या कोई दे तोर हज जा के ना बोल है नी तब वर खिसरा सुनो जरा बोलो सुभान अल्लाह वाला की कहे मोर हज के ना कबूल है नी जाने कहे मोक अल्लाह पैसा दिले संपत्ति दिले दौलत दिले खूब दिले मी बोलोक बने गलो अब बोलोक बनबार बाद दिन इस्लामत मी रोनो कम बदमाशी करबा शुरू कोनो बेसी जें कुछला छुआ ना नी बाहरत जाने दी पैसा कमाया तार गरम डा थम चाहिए है ना अब तोरीला जलसा जुलूस के सुने बेराबे वहाँ गाड़ी घना तेल भरे ने खाली भों भों को इधर नहीं उधर बेरा तो तोर जलसा सुने बेराबे है ना एक लोग हजर नहीं हो जाए पर पावटा और थमे जानी तो कोचे अल्लाह मोको दौलत दिले संपत्ति दिले पैसा दिले लेकिन मैं ऐसा इशरत करबा शुरू कर दिनो लेकिन बात इडा छे जार दौलत नहीं वार नींद बेसी और जार दौलत बेसी वार नींद नहीं है ना अपनी बांदा तो वार नींद नहीं कोचे मोरो नींद कम हुआ दुले ते मिसला युगुदी को शुरू को यार पैसा कम बा जाना जाना उधर गुटी खाते दारू खाते ना नौसद भाई तो देखिए मोह देखिए हमारे तिकर छोला पूरे रोया से कोई नहीं या अल्लाह बाप मालक धोखा दे उसी अंदर कहते मैं पैसा कम बा जा सो और उठे जाने बदमाशी शुरू कर दिया ले दारू खाते कहे मरो बदमाशी शुरू पैसा अल्लाह बेसी दिले घर बाड़ी बनानो सब किछु कोनो मोर घर थार कोई चिन्ह नहीं खाली मोर माँ और मोर स्त्री
পয়সা খুব, তা দারু খাওয়া শুরু করেছে। আর দারু খাদা না হর দিন রাত কো ঘর হচ্ছে ওয়ার মা বরদাস্ত করছে। একটা দিন আধ রাতের কোনা দারু খাওয়া না ওসে অবক তবক বলবা ধুইয়ে ওয়ার মা কচে মা ভাত দে রুটি দে। তো ওয়ার মা কচে আমি 5 টাইম নামাজ পড়ছু, তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ছু, কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করছু, মি পরহেজগার মুত্তাকি বেটা তি এরকম বদমাশ হয়ে গেল। যখন তি বদমাশ হয়ে গেল তো আমি তো কার খিলাম করি এ জেন কোল দে খিলাম কানি উঠানে ঠুকে দিলে উঠানে এম লোক হচ্ছে না নি আমার তি कोई लाठी दे खिदमत करछे, कोई हाथ दे करछे আর कोई पा चिपे एने खिदमत करछे। तुमा कोनडा हबेन ওটা তোমার ব্যাপার, है ना? যেমন ফল যেমন কাম করবেন ওরকম ফল পাবেন। হ্যাঁ জোর সে বলো সুবহানাল্লাহ। কচ আমি ঠুকে দিন তোমার মা, যখন মোর মা ঠুকে দিন মোর মা ঢিপ করে উল্টে পড়ে গেল তন্দুরটা কিরাত আগিনের ও বলা তন্দুরের রুটি খাদিল, তন্দুরটা পড়ে গেল। আর যেন তন্দুরটা পড়ে গেল 10টা লোক বসে নামক ধুয়ে দিল, ধুয়ে নে একটা ঘর ঢুকা নামক তালা মায়ের হুঁস হুসির কব বেনে কব হুসুসিয়া বেনে যখন হুঁস হুসিল হুঁস হুস পার বাদ দেখেছে ওর স্ত্রী ওর বেছানি বা কাপড়া লাতা লেনে একটা গঠরি বানিয়ে একটা বেগ বানাইয়ে তৈয়ার করে না বসেছে। দিয়া কব উঠবে যেন আকলা খলিয়া কজে হ্যাঁ উঠলো, কজে হ্যাঁ, কজে মুখ তালাক দে আমি ঘরে যাচ্ছ। ইয়া লাগো যে তোক তালাক দিন কেন, কজে মুখ তালাক দে আমি তোর ঘর রইমনি, কজে কেন, কজে যা তোক 10 মাস 10 দিন পেটটাত রাখিল, হ্যাঁ पैदा होবার बाद 20 साल तक दूध खिलाल, ठंडार दिन रात ভিজা খানত তো নি রাখে নেওয়া নিজে ভিজা খানত শুতেছে তোর মুখ খানত আমার তো শুকনা খানত রাখিল ওয়াকাতি ঠুকে দিল। তে মুখ আর তুই কি মানিস কি গে আমার দিকার মুসাল্লাহ খুব খুশ হয়ে যায়, কজে ওয়ার মাক মানছে নি খালি আমার দনে দনে ওয়া কজে খুব মোর ঘরের লোকটা খুব ভালো না মা যেটা ওটা আসল মরদ ওইটা जा माँ और बीबी को ज्यादा बीबी को से ज्यादा माँ से मोहब्बत करे और बीबी को भी ना छोड़े, उससे भी मोहब्बत करे, दोनों को बराबर नजर से देखे। এইটাই না যে মা ডাক ছড়ে না তোক দেখিল তাতে খুশ না হইস, সেইটা লোক খুব ভালো যা 10 মাস 10 দিন পেটটাত রাখিল ওয়ারানি মা ভালো হল তা তোর হবে। একদিন গলতি হলে ফের তোকে দিবে। হ্যাঁ বলে याद রাখেন अच्छा स्वामी उड़ा जा मार कदर करছে, बोलो सुभान अल्लाह, है ना? जरा प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। तो कोचे ती तोर मारे कदर निकोलो, हाँ तो रोटी नहीं दिवा चाल ताते दिवा ठुके दिलो तंदूरटा पड़े गेल वा, कोचे मोर मा कहाँ थे, कोचे तोर मा आला छाबेची मोर बार पहले वा कोई दिन दे मी जो जीवाला दमडा निकली जाबे माटी मुख आलाई दे देन मोर छड़क मोर चेहरा देखा देन ना राते को लोगला तोर मक माटी दे दिए। अब यार चोकला खोलिल कजरे बाप गलती कोलो जे तलवार खान रहा चिल हाथत एक छोटे जेखन हाथ देने वार मक माले माइशिर एक छोटे हाथ खान काटे दी टुकड़ा कर दिले। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं मैंने चादर हटा करके देखा तो उसका दाहिना हाथ नहीं था। अब मको गोसा चलो सिल आती तोर मार माइलो तब माँ उठावा के एक चोट ठुके दिले। अल्लाह बोली ना बर्दाश्त को पावे नहीं जज्बाती ती तोर माँ के ने हाथ लगा लो माँ चोट ठुके दिले कोचा ठुके दी बार बाद अब उसे ने काबार घोट्टा तो तवाब करे ने जाने रूमडा सुतियो अल्लाह नबीर दीदार है गेल, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह नबीर दीदार है गेल। अल्लाह नबी कोजे मालिक बिन दिनार केने मालो हा कजे या रसूल अल्लाह वाबिल वारमा चोट ठुकी मुख बर्दाश्त नहीं है ताते ठुके दिनों में अल्लाह नबी कोजे हाँ और कम होबे मैदान महशर कायम होबे वारमा इंसाफ चाहबे अल्लाह लोग इंसाफ लिबे ते अल्लाह मी एक मानुष कोनो या मुख केने चोट ठुकिल ते अल्लाह इंसाफ करे ने वा ठिकाना उडा छोर ठिकाना जहन्नामत दिबे
আর জহন্নামত দিবার বাদ হুকুম দিবে কে লিয়ে যাও এক জহন্নামত লে চল যাও ফরিস্তালা টানে টানে লিয়ে আবে ও চিল্লাবে মা মুখ মাফ করে দে মা মাফ করে দে মা মাফ করে দে মা ওর মা মাফ করবে নি যে বলা জাহান্নামের করিব যাবে ও বলা চিল্লা কবে মা একটা দিন চুলার আগুন খান সিরিফ মোর হাত খানত পইল তা দিনভর কাঁদছিল ইয়ার নাম মা मैं उससे माफी कर देता हूँ ऐ अल्लाह मैं उसे माफ कर दिया मेरे बच्चे से मैं राजी हो गया तू भी राजी हो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ मालिक बिन दिनार उसकी माँ की दुआओं के बदौलत फिर वो जन्नत में जाएगा। मार दिल ने वाटड़ी थम्बे मार दिल दा वाटा फाटबे है ना हजरत मालिक बिन दिनार कहे ओडा लोग मुख कहे इडा हज ले मोर 24 टा हज होल हर साल कोई अल्लाहर वली होसे ने कहे जा तोर हज कबूल है नहीं ए मुसलमानों खाली नारा लगाओ सब कुछ लगाओ उसके साथ साथ माँ बाप से मोहब्बत करो बोलो सुभान अल्लाह आप अपने बाप से माँ से मोहब्बत करोगे तो आपके बच्चे आपसे मोहब्बत करेंगे वला तकुल्लहुमा उफ़्युम वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा अपने माँ बाप से प्यार से बात किया करो मोहब्बत के साथ बात किया करो ऐसे बात करो कि वो राजी हो जाए और कहे परवरदिगार मैं अपने बच्चे से राजी हूँ अल्लाह तू भी राजी हो जा अगर माँ दिल से दुआ कर दे तो जो जिंदगी भर कम नहीं कमा पाते हो माँ की दुआ से एक ही हफ्ते में एक ही महीने में एक ही साल में कमा सकते हो बस उसकी दुआ लेना चाहिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला ताला हम सबको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।